Ito guys, tignan nyo guys. Ayun, putol. Ayan guys, ayan. Slow motion natin. Ayan na. Ayun, tinamaan. Makakawala pa ba siya niyan? So hirap natin pulutin yan kasi wala na, nasiparate na. Of course, diving plus light, nasa yellow basket ang leng. Yan guys, ulam na guys. April 8 o 9 na ngayon. Yan. So dalawa sana to guys. Snapper, big lip. Buhay pa to. Sarap ng ano nito, sabaw.
pa. Yan. Ulam na.